चुनाव उस शख्स का करो जो तुम्हारे बिगड़े हुए मौसमों को बर्दाश्त कर सके, तुम्हारे अंदर के तूफान को समझे, जो जानता हो कि तुम्हारी तलखी तुम्हारी फितरत नहीं बल्कि वक्ती थकन है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी में इस तरह से चले कि बरसती हुई मूसलाधार बारिश में से बारिश के कतरों को और तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को पहचान सके। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी दुनिया के किसी भी खिते में अकेला ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजार सकता है। मीन्स के उसके साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई दूसरे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि वो लोग जिनके साथ हमारी दोस्तियां होती हैं, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हम अपनी ज़िंदगी में से बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। स्टिल क्या है कि भी उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो उन लोगों की मतलब नेगेटिविटी जो है ना उससे कैसे बचा जाए, उन लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से स्पॉट आउट करें और किस तरह से इस चीज़ को हम फाइंड आउट करें कि भी ये बंदा जो है ना वो हमारे लिए ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिविटी लाने की बजाय उल्टा हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। सबसे पहले तो ना आप लोग क्या है कि भी इस तरह के 3 लोगों से ना ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। सम टाइम क्या होता है कि भी हम लोग किसी से मतलब बिल्कुल भी कतई ताल्लुक़ ही नहीं कर सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि उनको ज़िंदगी में से निकाला नहीं जा सकता। बहुत सारे ससुरालिए रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं, और सम टाइम बहुत सारे दोस्त ऐसे बन जाते हैं कि भी उनको ज़िंदगी में से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अगर इस तरह के वो 3 तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं ना, तो क्या है कि भी उनको अगर आप ज़िंदगी में से नहीं निकाल सकते ना, तो एटलीस्ट उनसे आप मेल-जोल जो है ना वो कम कर लें। उनको अपने ज़हन में बैठा लें कि भी ये हमारे लिए जो है ना वो सिर्फ़ नुकसान का बायस हैं। सबसे पहले तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे कि आपको अवॉइड करना चाहिए, वो हैं जी चुगलखोर। जी हाँ, चुगलखोरी एक ऐसी आदत है, एक ऐसी मतलब कह लें कि गंदी किस्म की बीमारी है, जो कि घरों के घर तबाह बर्बाद करके रख देती है। चुगलखोर की ये मतलब नहीं होता कि वो कोई बंदा होगा, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगी। ये मतलब बीमारी जो है ना वो हर तरह के लोगों में पाई जाती है, मर्द और औरत में यकसां पाई जाती है। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है उस तरह के लोगों को जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं और उनको चुगलखोरी की आदत बहुत ज़्यादा है। इस तरह के लोग आपके मुंह पे आपके होते हैं, किसी दूसरे के मुंह पे जाके उसके हो जाते हैं, इधर की बात उधर ले जाके बताते हैं, आपकी पर्सनल बातें पहले ये कह के मालूम कर लेते हैं कि भी हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन क्या है कि भी दूसरे के पास जाके आपकी बातें जो हैं वो बताना शुरू कर देते हैं। और एक बात अगर उनको पता चले ना, तो वो उसमें मज़ीद 9 बातें खुद से शामिल करके मतलब कि उसको 10 टाइम्स इंक्रीज़ करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, घरों में लड़ाइयों का बायस बनते हैं, और क्या है कि भी रिश्तों को ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कतई ताल्लुक़ ही नहीं कर सकते तो स्टिल क्या है, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे मोहतात रहें। उनको अपनी पर्सनल बातें, अपनी कोई भी राज, अपनी ज़िंदगी के मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनमें से कुछ भी इन लोगों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा क्या है कि ये दुनिया के सामने आपका तमाशा बना के रख देते हैं। नंबर 2, वो लोग जो कि आपको हर काम में डिस्करेज करें, आपके हौसले पस्त करें, आपको ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने दें। हमेशा हर काम में आपको डरा के रखें, अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये किया तो वो हो जाएगा। मतलब कि हर चीज़ में ना वो नेगेटिव पहलू जो है ना वो गिनवाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के लोग ना ज़िंदगी में बड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो कुछ काम कर नहीं सकते, और अगर कोई दूसरा काम करने की कोशिश कर रहा हो तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। उसके दिल में इतने ज़्यादा वहम और गुमान क्रिएट कर देते हैं कि वो कोई बंदा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सके, कोई तरक्की ना कर सके। और अगर ये लोग किसी को कोई काम करता हुआ देख लेना,
تو اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اس میں نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گی کہ بھی تم اس کورس میں داخلہ نہ لینا، ورنہ تم جو ہے نا وہ پاس نہیں ہو پاؤ گے، بڑے ہی برے مارکس میں نا فیل ہو جاؤ گے۔ آج یہ کھانا نہ بنانا، یہ ریسیپی بالکل بھی اچھی نہیں بنتی ہے، میں نے اس کو پہلے بھی ٹرائی کیا ہوا ہے، بہت ہی بری ریسیپی ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ تمہارا چکن یا مٹن یا سبزی یا دال جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ آج باہر نہ جانا، باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، باہر پولیس پھر رہی ہے، باہر چھاپے پڑ رہے ہیں، باہر جلاؤ اور گھراؤ ہو رہا ہے، باہر بازار میں ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں۔ آج ساس کے پاس نہ جانا، اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری انسلٹ کر کے رکھ دے۔ یہ کاروبار نہ شروع کرنا، اس کاروبار میں نقصان کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور فائدہ تو ہونے کے کہیں کوئی امکانات ہے ہی نہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر طرح کی لوگوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ان میرڈ لوگوں سے لے کے میرڈ لوگوں کی لائف تک، ایون اگر وہ اپنا کوئی مطلب بزنس وغیرہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا گھر کے حالات کے پیش نظر گھر کے مطلب جو رشتوں میں ناچاکیاں وغیرہ چلتی ہیں، ان رشتوں میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی اپنے معاملات کو سلجھانے نہیں دیتے ہیں، آپ کو کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، الٹا کیا ہے کہ نیگیٹو باتیں گنوا گنوا کے آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، آپ کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اندر سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی زندگی کے مسئلے مسائل حل نہ ہو جائیں۔ اور تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کبھی زندگی میں معافی نہیں مانگتے ہیں، یعنی کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، آپ ان کو یہ چیز ریئلائز بھی کروا دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کے اوپر نہ تو شرمسار ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ سوری کا ورڈ یوز کرتے ہیں، کبھی بھی اپنی غلطی کے اوپر پشیمان نہیں ہوتے، کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، الٹا آگے سے ڈٹائی کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی رائٹ پہ ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ دماغی طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا باس، اور اپنے آپ میں خدا نخواستہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہی سب کچھ ہیں۔ ایک طرح سے اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی رائٹ پہ ہیں اور ہم سے نہ تو زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ بھی ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر شرمسار ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں سے نکال دیں، اگر آپ لوگ نکال نہیں سکتے نا تو ایٹ لیسٹ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا تھوڑا کم کر دیں، کیونکہ اپنی ذات کا دفاع کرنے کا حق ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کا سیلف ڈیفینس کریں، اپنی سیلف اسٹیم کو قائم کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ میری ان باتوں سے ایگری کریں گے، اپنی رائے کا آپ لوگوں نے اظہار لازمی طور پہ کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔